کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے اپنا نام بتائیں. شیخ سلیم صدیقی. شیخ سلیم صدیقی بھائی کہاں سے؟ اٹک سے. آج صبح آپ آئے تھے اور میں نے آپ کی لائف سٹوری کی اور آپ نے ایک نظم سنائی تھی. نظم بہت پیاری تھی ماشاءاللہ. میں چاہ رہا ہوں ایک دفعہ نا آپ ایک پورے سر میں، ایک پورے ردم میں کیمرے کے سامنے دوبارہ سنائیں تاکہ یہ ہم اپنے چینلز پہ بھی لگائیں اور جو ہے لوگ بھی سن سکیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کرتا ہوں. توحید کا پرچم لہرا رہا ہے، قرآن و حدیث وہ سنا رہا ہے، سب کی بگڑی بنا رہا ہے. وہ دیکھو انجینئر مرزا آ رہا ہے. وہ کسے کہانیاں وہ بابوں کے ڈھنگ، وہ کسے کہانیاں وہ بابوں کے ڈھنگ، ہوا میں اڑتے تھے پی کر وہ بھنگ، جھوٹی کرامتیں تھیں عجیب سے وہ رنگ، فرقوں کی دکانیں ہو رہی ہیں بند، انجام اب یہی نظر آ رہا ہے. وہ دیکھو انجینئر مرزا آ رہا ہے. بابے کی قبر پر ہوتا تھا لنگر، کوئی دیتا ککڑی کو بکرا کو ڈنگر، چڑھتی تھی دیگیں پکتے تھے حلوے، کیا شان تھی بابے کی کیسے تھے جلوے. جمعے کی رات میں جاتی تھی خالی، بابے کی نسبت ہوتی گوالی، پہن کر گھگرو چھانا چھان چھانا چھان، ناچتے ملنگ گھٹا گھٹ گھٹا گھٹ پی کر وہ بھنگ. کوئی آتی اماں کوئی آتی خالہ، چراغے کی چادر پھولوں کی مالا، درے کی دریا درے کی دریا چھوڑے آتے سوالی، چونتے تھے چادر جیسے روزے کی جالی. بشعور مسلمان ہٹا جا رہا ہے. تو دیکھو انجینئر مرزا آ رہا ہے. مست ملنگ اس جوان کو دیکھو، جھومتے ہوئے ثنا خواہ کو دیکھو، طبلے کی تال پہ ناچ گا رہا ہے. تو کدے سے ناچ کدھر جا رہا ہے؟ فرقوں کے پیچھے جانا نہیں ہے، پڑھنی ہے ناچ گانا نہیں ہے، امیدیں کسی سے لگانا نہیں ہے، اللہ کے سوا ٹھکانا نہیں ہے، اور یہی سب کچھ تو وہ سمجھا رہا ہے. دیکھو انجینئر مرزا آ رہا ہے. غصہ بڑا دکھاتا ہے مرزا، غصہ بڑا دکھاتا ہے مرزا، باہر کرنے دباتا ہے مرزا، دماغ سے گھماتا ہے مرزا، کسی مرداؤں کی سناتا ہے مرزا، ہر بات بتاتا ہے مرزا، کھڑیاں کھڑیاں سناتا ہے مرزا، آئینہ تمہیں دکھا رہا ہے. دیکھو انجینئر مرزا. بابوں کو چھوڑو، دامن بابا کا پکڑو، نبی اور ان کے صحابہ کو پکڑو. قرآن جو ہے کتاب انقلابی، شیعہ سنی وہابی نہ بابی، بن جاؤ صرف علمی کتابی. ایک جھنڈے تلے وہ لا رہا ہے. وہ دیکھو انجینئر مرزا آ رہا ہے. علماء سو کا یہ گل گپالا، علماء سو کا یہ گل گپالا، پہ گیا بابیا مرزا تمہارا، ہم نے اس کا کیا ہے دوبارہ. بدعت حسنہ سے دین کو سوارا، قبروں کا تھا صرف ایک ہی سہارا، بند ہو گئے کندھے ہو گیا کباڑا، نکلنے کیسے رہ گئیں گالیاں، ہم نے بھی چنی ہے دیارتوں کی جالیاں. بیان نکلا مرزا ہم پہ تیر چلایا، ہم نے بھی آج پرانے پیر کو بلایا، لگائی ہیں شکایتیں لیا ہے سہارا، سنایا ان کو ماجرا تمہارا. ہمیں تو بس یہ غم کھا رہا ہے، یہ نئی نسل کا جوان کدھر جا رہا ہے. وہ دیکھو انجینئر مرزا. سیانے مرزا ہو گئے ہیں چپ، جیسے ہوتی ہے ککڑی کڑپ. بہادر نڈر انقلابی کتابی، شیعہ سنی بابی نہ وہابی، جیل سے نکل کر ایک مسلمان آ گیا ہے. یوں لگتا ہے جیسے طوفان آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، بھونچال آ گیا ہے. وہ دیکھو تو صحیح پلٹ کر کون آ گیا ہے. تھینک یو.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? शेख सलीम सिद्दीकी, अटक से। अटक से जी शेख सलीम साहब, वेलकम जी जेलम अकेडमी में। जी शेख साहब कैसा रहा सफ़र? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लगा जी। सर्दी थी, रात का सफ़र था रेलगाड़ी पे, लेकिन बस ठीक रहा। वेलकम जी जेलम अकेडमी में। शेख साहब अकेले आए हैं? जी अकेला। शेख साहब ये बताएं, घर से जो दीन मिला वो क्या था? असल में जब मैं छोटा था हाँ जी। तो इंतहा पसंद कोई भी नहीं था, लेकिन बेलवी अकीदे से भी तल्लुक़ रखते थे। रियाज को भी जाना और रियाज देनी, ये करना वो करना, ये सब कुछ होता था, लेकिन इंतहा पसंद नहीं थी। ठीक है। और मैं बचपन में दोस्तों के साथ ज़ियारतों से तो भी चला जाता था, लेकिन मैं जेन मेरा पिक नहीं करता था। ठीक है। काम मैं सारे करता था, शुगर लगाता था, मैं शुगर के तौर पे जाता था। वो तो कोई काम नहीं है, वो तो कहता हूँ यार मेरा ब्लॉग नहीं कर दीजिए, मतलब इस तरह की मजाक मुझे करके। फिर कुछ वक्त गुजरा तो मैं तबलीग जमात के साथ अटैच हुआ, मुझे अच्छा लगा। तबलीग जमात के साथ बड़ा अरसा में रहा, बड़ा वक्त लगाया। तो पहले बरेलवी, फिर वाबी, फिर आप मुसलमान हो गए इंजीनियर साहब से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी पहले बरेलवी फिर वाबी, आप मुसलमान हो गए। अब मुसलमान हो गए। तबलीगी जमात पे जब लगे तो क्यों लगे, और तबलीगी जमात को छोड़ा तो क्यों छोड़ा? नहीं छोड़ा नहीं, यानी उससे अगले नेक्स्ट स्टेप पे आए तो क्या देखा, क्या वजह हुई? ये इंजीनियर साहब की बातें सुन के, ये जो फज़ाइल अमाल जिसको हम बड़ी मुबारक किताब समझते थे, ठीक है। बचपन में एक दफ़ा किसी ने सवाल किया सबसे बेहतरीन किताब कौन है, मैंने कहा कुरान पाक के बाद यही किताब है फज़ाइल अमाल। फज़ाइल अमाल। लेकिन अब पता चला कि इसमें भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं है, मुनासिब नहीं है। उस वजह से मैंने ये फिर पढ़नी छोड़ दी, ऐसे दिमाग खाने वाली बात। इंजीनियर साहब कब आए लाइफ में? ये 22 में, 2022 में। हाँ लेट आया। तब तक आप तबलीगी जमात में? तबलीगी जमात के साथ था। ठीक हो गया। क्या कौन सी वीडियो थी, क्या वजह थी जो अच्छी लगी इनकी बात? दोस्त है हाफिज साहब हैं, वो कहते हैं कि जेल में एक बंदा आया हुआ है, अच्छा। मंजिलों को वो नोट कर रहा है और नेट पे आ रहा है। मैंने कहा जी जेल में, छोटे पाकिस्तान का सबसे छोटा शहर है जेल में, इस छोटे शहर में एक बंदा मरज़ियत फैला रहा, बंदा उसे पूछने वाला कोई नहीं। खैर मैंने वीडियो देखनी शुरू की तो कुछ थोड़ी समझ आई। फिर एक क्लिप मेरे पास आया कि इंजीनियर साहब जी ये क्या कर रहे हैं, ये क्या उनके अल्फाज है, क्या बकवास कर रहे हैं, मौलवी साहब के अल्फाज थे। इंजीनियर साहब की बात आई कि कौन कहते हैं इंजीनियर, वो कौन कहता है कि शहीद जिंदा है। शहीद अगर जिंदा है तो उसकी बेवा की शादी क्यों होती है? वहीं से कट लगा, वहीं कुरान पाक की आयत अगले ने पढ़ी कि शहीद जिंदा है। हमें भी पता था ये तो कुरान पाक की आयत है, शहीद जिंदा है, ये क्या बकवास कर रहा है, ये है वो है, इस तरह की सोच मुझे चक्कर में पड़ गया। मैंने कहा बाकी कुरान पाक तो जिंदा कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है। लेकिन जब मैंने वो पूरा क्लिप देखा, कुछ अर्से क्लिप देखा तो मुझे समझ आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। शहीद किस तरह का, जिस तरह हम तसव्वुर कर रहे हैं इस तरह नहीं, जिस तरह होना चाहिए, जो कुरान कह रहे हैं उस तरह से, जो हदीस कह रही है उस तरह से। तो फिर बस समझ आ गई, बातें क्लिक की और आपने इंजीनियर साहब को मरज़ई मानना ख़त्म कर दिया। सबसे पहले तो ये था में कई सवाल ऐसे आते थे जो नहीं समझ आते थे। बरेलवी में बैठते हैं, वो कहते हैं हम सच्चे हैं, हमें दीन का पता नहीं था इतना, बस ठीक है कहते थे हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है। फिर कुरान की आयत भी पढ़ रहे, फिर जनाब वो जो बरेलवी में बैठते वो जनाब हम अच्छे हैं, हम सही हैं, हम सही हैं सर। तो मैं फिर फ़ख्र से कहता था अपने आप को वाबी, मैं वाबी हूँ। लेकिन अब मैं फ़ख्र से कहता हूँ ना मैं वाबी, ना मैं वाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सही हो गया। अच्छा जी, इंजीनियर साहब को सुनना शुरू कर दिया, बात समझ में आ गई, तो आपके जो इर्द गिर्द लोग थे उनका क्या रिएक्शन आया? रिएक्शन इतना वो नहीं होगा क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। अच्छा। इतना वो सारे साथ वाले बंदे हैं, ज़्यादा सख्ती से नहीं, लेकिन बैग से मेरे सामने नहीं तो पीछे से ये मरज़ई ये हो गया, मरज़ई हो गया, ये मुरहिद हो गया, पता नहीं क्या क्या लक़ाबात मिलते रहे। ठीक हो गया। तो वो मुझे पता भी चलता रहेगा। मैंने कहा ठीक है यार कहते रहो, कोई बात नहीं। मरज़ई हो गया, इस लेवल पे चले जाते हैं। मरज़ई हो गया या मुरहिद हो गया या
पता नहीं नया फिक्र ले आया, ये क्या कर रहा है, इस तरह की बातें सुनता था मैं कि खैर यार कोई बात नहीं, वही बात है कोई कोल्ड ड्रिंक पियो बातें सुनो मजे लो, मैं तो अब मजे लेता हूँ। पहले मैं लड़ पड़ता था, लेकिन इंजीनियर साहब के बाद मैंने लड़ना छोड़ दिया, अब मैं मजे लेता हूँ। अच्छा, बात को सुनता हूँ, एक बात को क्लिक करता हूँ, जो बात मुझे सही कंफर्म पता होती है उस पर बड़ा फंस जाता है, तो उसे हदायत की अल्लाह दुआ, मैं दुआ ही करता हूँ। बेशक जी बेशक, दुआ कर सकते हैं। हमारी कोई दिख मिलती है नहीं, उनसे नीचा दिखाना नहीं होता, मकसद होता है कि उनको हदायत मिले। अच्छा, अब भी इंजीनियर साहब के ऊपर 295C का पर्चा कट गया, इंजीनियर साहब जेल में चले गए, तब क्या सोच रहे थे आप? मैं ये सोच रहा था कि ये जो 95 का ये मुकदमा तो मुझे पता था, लेकिन मुझे इसकी सख्ती का अंदाज़ा नहीं था कि इसकी जमानत भी नहीं होती, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। तो मुझे पक्का यकीन था, बेटा मेरा कहता देखो जी साहब हो गए हैं, गिरफ्तार हो गए। मैंने कोई बात नहीं कि और निकल के सामने आएगी, अच्छा, और बातें सामने आएगी। अब उन्होंने तो गुस्ताखी की नहीं है, तो वो बिल्कुल मतलब कोई मसला नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो ये सोच के कि जब वो आएंगे मैं उनके लिए इस्तकबाल में एक नज़म करूँगा, वो मैंने लिखनी शुरू कर दी। अच्छा, नज़म, माशाल्लाह। तो वो क्योंकि मैं स्टेज और टीवी आर्टिस्ट भी हूँ, अच्छा, सरकारी मुलाजिम साथ इदारे में काम करता हूँ और फन से मेरा काफ़ी ताल्लुक है, तो कुछ मैं लिख भी लेता हूँ। ठीक तो है। फिर मैंने इंजीनियर साहब के लिए नज़म लिखी, लेकिन अफसोस कि मुझसे आ नहीं सका, और फिर दूसरी बात मुझे तैयारी भी नहीं थी, जो चीज़ तैयार ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। बिल्कुल सही तो है। वो फिर मैंने कहा इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो आज मैं अकेडमी में आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने। चले आज वो नज़म पढ़ दें। तौहीद का परचम लहरा रहा है, तौहीद का परचम लहरा रहा है, कुरान और हदीस वो सुना रहा है, सबकी बिगड़ी बना रहा है। वो देखो इंजीनियर मिर्जा आ रहा है, वो किस्से कहानियां वो बाबों के ढंग, वो किस्से कहानियां वो बाबों के ढंग, हवा में उड़ते थे पीकर वो भंग, झूठी करामते थी अजीब थे वो रंग, फिरके की दुकानें हो रही हैं बंद, अंजाम अब यही नजर आ रहा है। वो देखो इंजीनियर मिर्जा आ रहा है। बाबे की कब्र पर होता था लंगर, बाबे की कब्र पर होता था लंगर, कोई देता कुकड़ी कोई बकरा कोई डंगर, चढ़ती थी देगे पकते थे हलवे, क्या शान थी बाबे की कैसे थे जलवे, जुम्मे की रात न जाती थी खाली, बाबे की निस्बत होती ग्वाली, पहन कर घुंघरू छन छन नाचते मलंग, घटाघट पी कर वो भंग, कोई आती अम्मा कोई आती खाला, लाती चढ़ावे की चादर माला, दरे की ब्रिया छोड़े आते सवाली, चूमते थे चादर जैसे रोजे की जाली, बशऊर मुसलमान हटा जा रहा है, वो देखो इंजीनियर मिर्जा आ रहा है। मस्त मलंग उस जवां को देखो, झूमते हुए सना ख्वां को देखो, तबले की ताल पर नात गा रहा है, तकद्दुस से नात किधर जा रहा है। फिरकों के पीछे जाना नहीं है, पढ़नी है नात, गाना नहीं है, जहालत का ये जमाना नहीं है, सच्चियां खरियां बता रहा है, आईना तुम्हें दिखा रहा है, वो देखो यही सब कुछ तो वो समझा रहा है, वो देखो इंजीनियर मिर्जा आ रहा है। तो गुस्सा बड़ा दिखाता है मिर्जा, जरा गौर कीजिएगा, गुस्सा बड़ा दिखाता है मिर्जा, दार तले दबाता है मिर्जा, दमा वैसे घुमाता है मिर्जा, चीखें मुर्रों की सुनाता है मिर्जा, हर बात हक बताता है मिर्जा, खरियां सुनाता है मिर्जा, आईना तुम्हें दिखा रहा है, वो देखो इंजीनियर मिर्जा आ रहा है। बाबों को छोड़ो दामन बाबा का पकड़ो, नबी और उनके सहाबा को पकड़ो, कुरान जो है किताब इनकलाबी, अल्लाह की कसम ये जन्नत की चाबी, शिया सुनी वहाबी ना बाबी, बन जाओ उससे इल्मी किताबी, एक झंडे तले वो ला रहा है, वो देखो इंजीनियर मिर्जा आ रहा है। उलमाए सू का ये गुल गबारा,
اور میں سو کا یہ گلگ پاڑا پایا بابیاں مرزا تمہارا، ہم نے ان کا کیا بگاڑا، بیٹے سے حسنہ سے دین کو سنوارا، قبروں کا تھا صرف ایک ہی سہارا، بند ہو گئے چندے ہو گیا کباڑا، نکلی ہیں چیزیں رہ گئی ہیں گالیاں، ہمیں بھی چنی ہیں زیارتوں کی جالیاں، باہر نکل مرزا تم نے ہم پہ تیر چلایا، ہم نے بھی آج پیرا نے پیر کو بلایا، لگائی ہیں شکایتیں لیا ہے سہارا، سنایا ہے ان کو مزہ تمہارا، ہمیں تو یہ غم کھا رہا ہے، وہ دیکھو انجینئر مرزا آ رہا ہے۔ سیانے ملا ہو گئے ہیں چپ، سیانے ملا ہو گئے ہیں چپ، جیسے ہوتی ہے ککڑی کڑک، بہادر نڈر کتابی انقلابی شیعہ سنی بابی نہ وہابی، جیل سے نکل کر مسلمان آ گیا ہے، یوں لگتا ہے جیسے طوفان آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، بھونچال آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح ہو پلٹ کر وہ کون آ گیا ہے۔ تھینک یو جی۔ جزاک اللہ جی میں ٹی وی اسٹیج ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، بہت اللہ جی، بہت اللہ، ہاں انشاء اللہ۔ اچھا سر، ماشاء اللہ جی، یہ آپ کے زبردست اشعار ہے جی، الحمدللہ بہت پسند آئے ہیں، اور ساتھ ہمارے جو دوست اور بھی کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی، انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ اچھا یہ آپ نے خود لکھی ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا، انجینئر صاحب سے محبت کا تقاضا تھا کہ آپ ان کے لیے یہ الفاظ سے ان کے لیے تعریف کریں۔ اچھا اچھا، تو کوئی پڑھ کے بھیجتے نہیں تھے، کوئی آڈیو چلا دینی تھی؟ چلیں انشاءاللہ جی، آج وہ سن لیں گے، یہ ویڈیوز جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا، وہ سن لیں گے۔ اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے، اور آج فرسٹ ٹائم آئے اکیڈمی میں؟ انشاءاللہ آج آپ کی خود انجینئر صاحب سے ملاقات بھی ہوگی، اور بے شک یہ ان کے سامنے بھی اگر انہوں نے سنانے کا آپ کو موقع دیا تو سنا دیجیے گا۔ چلو جی، جزاک اللہ خیر جی۔ اور فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔